Wagra long live, BJP yakare phane chini phukosona khabai kubai lam sokko, BJP yakare phane chini phukosona khabai kubai lam sokko, BJP yakare phane chini phukosona khabai kubai lam sokko, Wagra long live, Pramotha long live, Wagra ke, YTF ke, TWF ke. 5 বছর মেম্বার সাদা আগাই যারা নখে সানি সাতাম বইবাই ক্লাং গাগাই খাং মাতং জাকলে বিজেপি গে তাওখাই লাল ক্রিখাই ফাইলা দিনখাই পদতিয়ার ফাইখাপ্লা আপলে 20 বছর সিপিএম নি মেম্বার 5 বছর 5 বছর আপনি আগলো বিনি তলাখাই বচাগো আনি তলাগো বিনি নখে সানি সাতাম গায় তাছা 2 মাস কাখো আং বিজেপি আচ্ছা তুসই ত্রিপুরা থব তাবো মানে নাহার মং তামো কাহাম নহরি মানে কলাই যেফং ইজিনি রাজ্যনা চং কাহাম কাই তংনানি হি ফাইयो आगा बिनि यागा खाय जों ताव चांमा बाय सजरा खैजाका नों वान जै चांमा आजै एमएलए फाइमान जे सय तिनसे नङा ए सबनि जिनि दिप्रा ने दिप्रा मथा ने जिनि राज्य जों सादिन काय तंना हि जों फाइयो ত্রিপুরা থना कारिताय कोनो पार्टी নহरलिया ता होग्या ग्रै आरो ত্রিপুরা सरने बागै सामं खने ত্রিপুরা थना নহरै तिनि फाइयो महाराजा ना हामजाबाय फाइमानसे इन मं किसा सासिरे तुसै बर्दार त्रिपुरा बो कामिनि हे इरगनिसे जांसि जा तावखाय मणिपुर दङ द हामबाय हामबाय तिनि पश्चिम मालिदर बिसि फैजां सिंह रुवाजापारागो फैजां सिंह एमन नन्दलाल रुवाजापारारो कासासिनि उठान सभा तिनि बीजेपी नि सिनियर बा कसाम नेता फानै मानो बा एलाकानि रबिन नागरिक हरिन्द्र त्रिपुरा बबो फाइका 4 परिवार तिनि 10 भोटार ना 4 परिवार 10 भोटार जिनि बीजेपी याकाय त्रिपुरा मुथा फाइका आं त्रिपुरा मुथानि पक्ष থেকে বরানো খাবাই খবাই লামসকা এবং আগামী দিন বুবাগ্রানি নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যগো ত্রিপুরা মুথা সরকার রংনাই এবং এলাকাগো এডিসি নির্বাচন বচং জয় রংনাই বিধানসভা নির্বাচন যত কিছু করো যত কিছু খাইতো বিধানসভা এলাকা চিনে এলাকানি বিধায়ক আনি বিরুদ্ধে দেশে অপপ্রচার খাইতো বুরু কিন্তু কাহামকে বুঝিখা ত্রিপুরা মুথা সারা এলাকানি কোনো আরো বেকারনি বাগৈ সাধারণ বুরুনি বাগৈ কাম তাইয়া ত্রিপুরা মুথা আগামী দিন ভবিষ্যৎ যিনি বুরুনি বাই সামুতানা বলা আছে